اليوم غادي نخدم معكم نموذج ديال الفرق الثاني ديال الدورة الثانية واللي غيتضمن الدرس ديال التكامل ديال المعادلة التفاضلية ثم ديال الجزء الأول ديال الهندسة الفضائية اللي هو الجداء السلمي في الفضاء. c'est-à-dire نموذج اللي غيتضمن le calcul intégral, les équations différentielles, puis la première partie de la géométrie dans l'espace, il y a le produit scalaire dans l'espace. Alors bien sûr غادي نحاول نخدم عربية فرنسية نزولا عند طلبات الأغلبية. كاين اللي كيطلبوا مني أنا نخدم عربية، كاين اللي كيطلبوا مني نخدم فرنسية. دونك جيسبر غادي نخدم لي دو. واخا الفرنسيه د الرياضيات راه ماشي شي فرنسيه يعني اللي صعيبه اللي نقدروا ما نفهموش، الفرنسيه اللي هي سهله ما فيهاش شي حاجه هي صعيبه. alors le premier exercice c'est sur le calcul des intégrales او التمرين الاول يهتم بحساب التكامل. alors السؤال الاول هو احسب تكاملين donc calculer les deux intégrales i et j. السؤال الثاني تحقق ان c'est-à-dire vérifier que مهما يكون x في هاد المجموعة هادي r ما عدا 0 و1 على 2. عندي هاد العلاقة هادي وهادي من طبيعة الحال اللي غتمكننا pour déduire الاستنتاج حساب التكامل ك. عندي هنايا التمرين اللي فيه أسئلة اللي هي indépendante يعني مستقلة. دونك حتى السؤال ما كيتوقف على الآخر. دونك حاولت يعني تشمل الدرس ديال التكامل كله. غادي نبدا بحساب التكاملين. تكامل اي السؤال الاول. تكامل اي ولا الانتيغرال اي سي الانتيغرال من 0 à 1 ديال غاسين دو 2x plus 1 dx. قلت دائما ملي كيعطيوني تكامل كنحاول نستحضر لي فورمول اللي عندنا ولا نستحضروا العلاقات اللي عندنا. بالنسبه لذاك الجدول راه كنستحضروه قدامي ماشي بالضروره يكون مكتوب في ورقه. في الخيال ديالي كنستحضر راه ما عنديش شي فورمول اللي فيها لا غاسين يعني في النيميراتور ولا في السطر ولا. دونك ملي تكون عندي لا غاسين بوحدها غادي نحاول نكتبها على شكل قوه عدد جذري une puissance. Donc تساوي c'est l'intégrale de 0 à 1. donc la racine قلنا c'est 2x plus 1 كنعرفوها à la puissance 1 demi dx. donc انا حسبتها على شكل u à la puissance r. بالنسبة ل u à la puissance r إذا كانت عندي u à la puissance r شنو قلنا؟ إذا كانت عندي u à la puissance r ستكون معها u prime باش كنحدد لها الدالة الأصلية ديالها هي 1 على r زائد 1 ur زائد 1. دونك هادي هي لا فورمول اللي غادي نستعملو. دونك عندي u à la puissance r. دونك غادي نحاول j'essaie de l'écrire sous la forme u prime fois u à la puissance r. شنو هي u prime هنا في هاد l'exemple؟ u هي 2x plus 1 u prime هي 2. donc je dois multiplier par 2 et diviser par 2 باش تبقى ليا عندي l'égalité. donc c'est 1 demi. donc c'est l'intégrale de 0 à 1 2x plus 1 prime fois 2x plus 1 1 demi dx. donc انا كتبتها sous la forme u prime u us r. كتبتها على شكل u prime u us r. donc je déduis une fonction primitive هي 1 demi. donc 1 sur r plus 1 يعني 1 على 2 زائد 1 2 x زائد 1 أس 1 على 2 زائد 1 ما بين 0 و 1 وكيبقى لو كالكول. دونك هادي سي 3 demi. دونك كترجع 1 demi fois 2 tiers et puis هنايا غتجيني هنايا سي 3 demi. دونك إلا بغيتو سي la racine cubique de 2x plus 1. la racine pardon c'est demi. bon غنخليوها حنايا غنخليوها une puissance. donc égale 1 demi fois
دونك شتي فاش كنضربو نسالي وكنخطئو. دونك ما نتقلوش بزاف وما نتخطاوش المراحل. دونك هنايا سي 2x plus 1 à la puissance 3 demi entre 0 et 1. Donc c'est 1 tiers. Donc si je remplace par un champ à tartiner, c'est 2 plus 1, c'est 3. 3, c'est-à-dire c'est 3 à la puissance 3 demi, et c'est la racine de 3 au cube. Moins 0, x égale à 0, c'est pas lié à 1. 1 à la puissance 3 demi, c'est 1. Bon, on dit c'est 3 racines de 3. J'ai racine de 3 au carré fois racine de 3, donc c'est 3 racines de 3. Donc j'aurais dit c'est 1 tiers 3 racines de 3 moins 1. Donc voilà, on a la première intégrale. Alors la deuxième, c'est la deuxième, c'est j égale. Donc j égale l'intégrale de 0 tel 1 x sur x carré plus 1 dx. Donc bien sûr on a c'est u. Donc on a sous la forme u' sur u. La formule là c'est u' sur u. اللي باينه غنخدموا بها شنو هذه الداله الاصليه ديالها c'est ln de la valeur absolue de u. دونك شنو هنايا خصني كذلك خصني ان 2. دونك غادي تجيني سي 1 على 2 الانتغرال ولا التكامل من 0 حتى ل 1. دونك x أس 2 زائد 1 بريم sur x أس 2 زائد 1 dx. دونك كتبتها سو لا فورم u prime على u. دونك غتجيني سي 1 demi ln لا فالور ابسولو ولا القيمه المطلقه ل x كاري زائد 1 ما بين 0 و 1 ومن بعد كنحسبو. دونك سي 1 demi ln 1 زائد 1 سي ln دو جوج. هنايا 0 غتبقى لي ln ديال 1. دونك غتعطينا سي 1 demi ln de 2. Voilà. Donc la première question كان هي حساب تكامل مباشرة باستعمال الدوال الأصلية. Donc le calcul intégral direct en utilisant les fonctions primitives. Alors l'exercice 2 ou bien la question 2. La question 2 c'est vérifier que عندنا هاد la relation هادي. Donc كنظن كلشي غادي يعرف يديرها. Donc غادي توحدوا المقام وغادي تحسبوا. إلا وحدنا c'est 2x moins 1 plus x et 3x moins 1, on est sur le produit. Donc, elle dit, ben je passe. Alors, après, c'est سنتج حساب التكامل. Donc, vous allez calculer l'intégrale هذا K. K, c'est l'intégrale ولا التكامل من 1 حتى ل 2 ديال 3x ناقص 1 إلى x facteur de 2x moins 1 dx. Alors, bien sûr, on a la petit a. Petit a et petit b ou la alif fois b. Alors petit a, petit b. Bien sûr, donc on va utiliser l'expression l'écriture اللي بينا. Donc l'intégrale هذا ولا التكامل c'est التكامل من 1 حتى ل 2 ديال 1 sur x dx plus تكامل من 1 حتى ل 2 ديال 1 إلى 2x ناقص 1 dx égal. Alors bien sûr اللي خدم التكامل راه غتبان له. هنا 1 sur x كنعرفو الداله الاصليه ديالها هي ln. دونك سي ln ديال لا فالور ابسولو دو x ولا القيمه المطلقه ل x ما بين 1 و 2 زائد هنا كذلك سي 1 demi غتجيني هنا 2. بون غنمشيو بشويه. ها هي غتجيني هنايا سي 2x moins 1 prime sur 2x moins 1 dx. هنا كذلك u prime sur u اللي هي c'est ln. donc هنا غتجيني ln de 2 moins ln de 1. donc غتبقى ليا ln de 2 plus 1 demi ln la valeur absolue de 2x moins 1 entre 1 et 2 et puis كنحسبو. donc c'est ln de 2 plus 1 demi. j'ouvre la parenthèse. دونك انا تعطيني 4 ناقص 1 هي 3. دونك ln 3
في واحد غتعطيني زيرو. Donc c'est ln de 2 plus 1 demi ln de 3. ممكن نخليوها هكذا إلا ما طلبولناش شي يعني علاقة معينة نبينوها. Voilà, donc هو la deuxième question. Alors la troisième question. En appliquant باستعمال المكاملة بالأجزاء احسب تكامل. En utilisant l'intégration par partie, vous calculez l'intégrale L اللي هو l'intégrale من 0 حتى 1 ديال 2x moins 1 exponentielle moins x dx. Alors عندنا L c'est donc la question 3. L c'est pardon c'est l'intégrale من 0 حتى 1 ديال 2x moins 1 exponentielle moins x dx. Alors le مطلوب هو المكاملة بالأجزاء ou bien c'est l'intégration par partie. Donc نضع u de x. قلنا ملي كيكون عندي بولينوم والإكسبونونسيال بولينوم هو اللي كناخدو u 2 دي هي اللي كناخدوها u. Donc c'est 2x moins 1. إذن u prime de x غتعطينا c2. إلا خديت هادي u هادي غناخدها c'est v prime. v prime c'est exponentielle moins x. Alors bien sûr v de x شنو غادي تكون هي ناقص exponentielle moins x. هاد moins شنو غندير بريم هادي غتمشي وغتبقى لنا دونك هي هاديك. دو ال شنو هو دونك سي u fois v دونك سي moins غنسبقو moins entre parenthèses 2x moins 1 exponentielle moins x ما بين 0 و 1 ناقص l'intégrale من 0 حتى ل 1 ديال u prime v. c'est-à-dire donc moins مع moins غترجع ليا بلس وغتجيني 2 exponentielle moins x dx. Voilà, donc هنايا يكفينا نعوضو دونك في واحد وفي صفر. الوغ في واحد غادي تجيني جوج ناقص واحد هي واحد على او دونك هي ناقص واحد على او او موان زان هي واحد على او. صفر الوغ مع موان مع الموان غترجع بلس وفي صفر غتعطيني موان او زيرو سي موان زان دونك موان زان. هاد لو موان غادي يمشي مع الموان ديال لا فورمول غتبقى ليا موان زان هي هادي plus donc de alors une fonction primitive ديال l'exponentielle moins x c'est moins exponentielle moins x entre 0 et 1 donc غتجيني c'est moins 1 sur e moins 1 plus 2 facteur كذلك moins 1 sur e 0 c'est plus 1 donc moins 1 sur e moins 2 sur e c'est moins 3. Là je mets هادي مع هادي هنا moins 1 plus 2 c'est plus 1 donc غتجيني 1 moins 3 sur e. donc on voit le calcul de L. Alors après la quatrième question c'est linéariser cos carré x ou bien orthote cosinus carré x. C'est la linéarisation. Alors la linéarisation bien sûr pour linéariser on a besoin d'appliquer la formule de l'air. Alors 4 alors cosinus x كنعرفوها c'est ix plus exponentielle moins ix sur 2 donc cos carré x égale alors bien sûr on peut déduire ممكن نستنتجو cos carré x انطلاقا من لي فورمول ديال التريغونومتري اللي عارفوهم. مي هنايا راه طالبيننا orthote la linéarisation donc c'est نعرف je dois répondre à la question. La linéarisation c'est je dois utiliser la formule de l'air. donc cos carré x donc كنظن راه ديجا درت هذه في التمرين السابق en tout cas هنايا غتجيني c'est sur 4. هنايا identité remarquable donc غتجيني ei de x plus 2 fois eix e moins ix plus moins i 2x donc égal donc إلا جمعت هادي مع هادي donc شنو غتعطينا c'est 1 demi exponentielle i 2x plus exponentielle moins i
2x sur 2 plus, donc شنو غتعطيني هادي plus هادي c'est E0 c'est 1 donc تبقى لي 2 sur 4 اللي هي c'est 1 demi. donc شنو هادي c'est cosinus 2x donc c'est sur 2 voilà donc c'est 1 demi cosinus 2x plus 1 et je factorise. donc هادي هي la linéarisation ديال cos carré x. قلت لي عارف لي فورمول ديال التريغونومتري راه ممكن ياخد كوسينوس 2x va développer ولا يستعمل لا غولاسيون وغادي نحصلوا على نفس العلاقه. alors après c'est احسب التكامل ولا استنتج حساب التكامل ديال كوس كاري دي اكس entre 0 et pi sur 2. donc هنايا غتجينا سهله. donc l'intégrale من 0 حتى pi sur 2 ديال cos carré x dx c'est 1 demi. l'intégrale من 0 حتى pi sur 2 ديال cosinus 2x plus 1 dx. alors هادو des fonctions اللي كنعرفو نحددو لهم une fonction primitive donc c'est 1 demi. alors cosinus 2x donc c'est 1 demi sinus 2x. عشناها cosinus ax plus b cosinus ax plus b a pour primitive 1 sur a sinus de ax plus b. d'accord. donc 1 demi donc plus 1 c'est-à-dire plus x entre 0 et pi sur 2. je calcule donc 1 demi j'ouvre la parenthèse je vais تعطيني 9 pi sur 2 غتجيني sinus pi هي 0 donc هي مشات غتبقى ليا pi sur 2 هنايا في 0 c'est 0 c'est 0 donc غتجيني égal pi sur 4. donc 1 demi انا قلنا pi sur 2 غتجيني sinus pi هي 0 غتبقى ليا هنا pi sur 2 هي هادي 0 c'est 0 donc غتبقى لنا سي pi sur 4. alors اخر سؤال هو احسب حجم مجسم الدوران الذي يولده دوران دالة f دورة كاملة حول محور الأفاصيل على المجال 0 pi sur 2 c'est-à-dire calculer le volume du solide engendré par la rotation de la fonction f liée à cosinus x un tour complet autour de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 pi sur 2. alors حنا كنعرفوا عندي f de x عطينا هي cosinus x عطينا l'intervalle هو 0 pi sur 2 donc le volume أو حجم مجسم الدوران اللي هو le volume du solide engendré par la rotation de la courbe de f autour de l'axe des abscisses c'est v égale l'intégrale من 0 حتى pi sur 2 ديال pi f carré de x dx bien sûr بوحدة قياس الحجم unité ديال les volumes. donc هنايا c'est l'intégrale من 0 حتى pi sur 2 c'est pi cos carré x dx toujours بوحدة قياس الحجم. donc غيعطينا هذا ديجا راه حسبناه قلنا سي بي سور 4 دونك غتجينا بي l'intégrale من 0 حتى بي سور 2 كوس كاري اكس دي اكس بوحدة قياس الحجم. دونك شنو غتجينا سي بي فوا بي سور 4 دونك سي بي او كاري سور 4 ووحدة قياس الحجم. دونك هذا هو لو فوليوم du solide engendré par la fonction f sur l'intervalle 0 puis sur 2. donc هذا هو l'exercice اللي وجدت بالنسبة للدرس ديال التكامل بالنسبة للدرس ديال الانتغرال. alors après غادي نشوفو un exercice sur les équations différentielles. alors résoudre l'équation différentielle y seconde moins 2y prime plus 3y égale à 0 puis حدد الحل الذي يحقق جي بريم دو زيرو. الحل جي سميناه هنا جي الذي يحقق جي بريم دو زيرو إيكال 1 و جي دو زيرو إيكال 0. الوغ بالنسبة للسؤال الأول عندنا y seconde
moins 2y' moins 3y égale 0. Donc pour résoudre l'équation différentielle قلنا كنكتبوا معادلة مميزة أو المميزة لهذه المعادلة التفاضلية اللي هي l'équation caractéristique اللي هي r au carré moins 2r moins 3 égale à 0. Donc je calcule delta. Donc delta غتعطيني سي 4 plus 12 donc 16. Donc c'est positif. Donc je calcule R1. Donc R1 c'est 2 moins 4 sur 2. Donc 2 moins 4 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1. Je calcule R2 c'est 2 plus 4 sur 2 il y a c'est 3. Donc الحل العام للمعادلة هي الدوال المعرفة ب. Donc la solution générale de l'équation, la solution générale de l'équation, et bon les fonctions là il y a الدوال المعرفة ب donc et la fonction définie ou là les fonctions définies par donc y de x. شنو هي y de x؟ قلنا ملي كيكون r1 et r2 sont des réels donc c'est alpha exponentielle r1 de x plus bêta exponentielle r2 de x. Alors après طالبين منا la fonction g ou bien la solution g يعني الحل الذي يحقق هاد الشرطين g' de 0 égale à 1 g de 0 égale à 0. Donc il suffit. Donc deuxièmement on a g c'est une solution donc il s'écrit sous la forme g de x égale alpha exponentielle moins x plus bêta exponentielle 3x. هو حل إذا يكتب على هو دالة بين هاد الدوال. إذا الشرط الأول اللي عطاونا هو g de 0 égale à 0. Alors g de 0 égale à 0 il est équivalent ou bien implique شنو implique je remplace هنا 0 شنو غتعطيني alpha plus bêta égale à 0. Alors après بغاو g prime donc أولا نحسبو g prime de x. g prime de x شنو غتعطيني c'est moins alpha exponentielle moins x زائد 3 bêta exponentielle 3x. Alors g prime de 0 égale à 1. g prime de 0 égale à 1 implique donc هنا 0 شنو يعطيني moins 3 alpha pardon plus 3 bêta égale à 1. donc كنحصلوا على un système هو donc كنحصلوا على alpha plus bêta égale à 0 et puis moins alpha plus 3 bêta égale à 1 et je résous le système. donc هنا شنو غتعطيني implique ان bêta égale à moins alpha. هنايا je remplace donc moins alpha هي bêta donc غتجيني 4 bêta égale à 1. donc شنو غتعطيني bêta هي 1 sur 4 et puis alpha c'est moins 1 sur 4. donc كنحصلوا على la fonction g ou la solution g الحل الذي يحقق الشرطين هو donc قلنا c'est alpha exponentielle moins x c'est moins alpha exponentielle moins x donc c'est moins alpha يعني غتجيني 1 على 4 exponentielle moins x plus bêta يعني 1 على 4 exponentielle 3 x plus 3 voilà plus bêta هي هذه هي alpha non g de x il y a alpha exponentielle moins x plus bêta donc c'est moins 1 quart. C'est moins 1 quart exponentielle moins x plus 1 quart
exponentielle 3x. Alors بقى لنا un dernier exercice sur بقى لنا تمرين اخر على الجداء السلمي في الفضاء. دونك غادي نخليه الفيديو اخر باش ما يجيناش الفيديو طويل وغادي نعاودو نخدمو. ميرسي، à la prochaine fois.